Kana bitong gikan kas trabaho dayon pag uli nimo sugaton din ka sa imong mag-ina sa kay pambot unya unsa man ning pambot nga gamatoy man kay ni maigo gid mi diri makayping pro hinahinay lang kay ato man gid hinimbangon kay kun di mo na hinimbangon makayping lunod gyud kaban ako si Barbie diri nga naka-uniform pa kaning video ha mga kayping no murag dugay-dugay na gini og baho-baho na gini makayping pero mo gani ang mga good memories nga atong masinati adlaw-adlaw ito mga kayping no ana man na makita nato diri makayping nga nami diri sa gatap nagpasugat mi diri kay moadto na mispayag kay dito pa man sa una among paulian mga kayping dito sa payag mo na nga magpasugat yun mi kay wala may laing source of transportation mo na nga kanirang pambot may gani kay nay pambot spot man kay mura among masakyan ug makalibre ra pud mis pamiliti ana man na pero panggasolina lang pod may na lang ba makatubil-tubil pud ta ginagmay ana man na adiri mga kayping no kauban ginamo among bugoy mo ning sugat yun siya mga kayping kay gusto siya makita siyang papangagwapo ana man na joke rabit na mga kayping ay musugat nga mga kayping kay mukuyog man kay mo ni gitawag og team tala-tala na pud yung mga nagsakay og pambot ri mga kayping kay padon na puno sila manglakaw ana man na kay basin napod sila yung mga importanteng lakon mga kayping ba di ka magdagat kanina na Wako kabalo man kaiping og pila na kabulan si Natnat ani makaiping no marag dugay-dugay na gid nga video nga na-stock sa tong cellphone ba sayang man pud og atong i-delete so ato lang po ning editon kay good memories biya po ni ana man na man si Natnat makaiping di pa kayo siya ingon nga hyper kay diri pita magiping pundo-pundo ka pundo-pundo lang siya diri kay hulat-hulat na mo siya o kugusan siyang mama ana man na aning puntuha magkaiping murag layo pag ginang handusunon this daplin kinawa na hubsan man gyud og hubas pag gid panahona magkaiping layo gid pero okay ra gyapon dili man pud ingon nga lapo kayo ang handusanan ba pero maglisod kayo kina na magoy angkas daan duha ka pasahero mo na nga maglisod gyud mo na nga antos-antos lang kita ani kay unsaon man nakauli man tag hubason okay ra gyapon importante nga safety lang ta sa atong pag-uli ana man na dire padulong man mi og payag ani mga kaiping no mo na nga lagi mato lagi mig payag gunggong barinig kita sa mukha balik-balik man kaoy ana man na dire gipaduol na din ang pambot kay man na lang makasakay mi og dili mi makatunog anang tubig kina pa may tubig-tubig gamay man lang ba dili pud ta mahugaw og di pud ta malapok ana man na daw dako na kay ngisi among puyaya to na hi Natnat kuyog-kuyog yung taon siya kay muhilak man og di ka kuyog basta mo tingog di ng pambot nga mulakaw na iyahang apuhan maghilak ina ang gusto gina siya mo kuyog di ubanan pud sa mama pa na lang ba para dili mahagbong sa pambot ana man na dire makaiping larga na mi ani Barbie moy tigbugsay ani moy among timonir kay mama ni siya bakante dire dire dapita makaiping natas luyo yung saon man nga di man ta kabaluan ang mga butanga mo na nga sakay lang pud tani o dire nagkiat Natnat while nagbugsay-bugsay pod ang ihang mami ana man na dili pa ingon tanto nga dako ang tubig dire makaiping no kay pahubas pa man ni siya mo na nga hinahinay lang ta kay basin masangko ang atong pala dito sa ilalom ba lisod na og matangtang di na kita kadto di kapoy ra ba kay bugsay kay ang bugsay ra ba man kay pitira ba kay gamaya amo na nga amping-amping ngita kanunay o di kakiat kay pud ning bataan kay kita man siyang mami nga ning abot mo na nga ngayo pud ni upo sa lubong ning abot dito sa payag ba ana man na dinhi makaiping giplastara na pud nato ang kamera kay nindot man gyud pud ang panahon kay walay ulan ba og nindot pud kay ang simoy ng hangin work fresh air ba na pud diri sloyo ng kuspapang may nagdrive ani nga pambot ni palayo na pud mi sa gatap kay murag kusog-kusog pud ni imong dagan ba kay man na lang ba dili mi mapasan sa hangin para dili mo balod-balod ana man na niana gini ang buhay mananagat og buhay nga dito nagpuyo sa tunga-tungas kadagatan mo na nga antos-antos lang itaan kay man na lang puhon-puhon mga kaiping ay makakita ra ta og balay diha sa mala ana man na mo ray makaiping no og daghang salamat sa kanunan niyong mga paglantaw pagsuporta sa ato ang YouTube channel og labi na sa atong Facebook page nya iping kunuhay mo ray makaiping no murag okay na magid pud ato ang pamati karon kay nakabiyo-biyo na pud ta mo na nga atong miaging adlaw makaiping kay murag obsiptoy ta o bosipon hotoy mo na makaiping no nga nakatumatumar ra pud tagtambal og wala gining lala so makita niyo sa palibot mga kaiping among giagian nice kay makaiping kay pasalop na pud ang adlaw ba mo na nga kada adlaw mi nga muuli ang kada adlaw pud makakita og mga nindot og views para nag-abot ito sa unahan o sa tunga-tungas kadagatan makita nato ang kalinaw nga inyong pangita sa inyong What? Kalinaw nga inyong gipangita nga sama sa kasama sa inyong gipangita ana man na ligot-gutok samok nga makalanay ug utok sige lang padayon lang ginawa og lalong
sige lang, padayon lang. Sige lang, padayon lang. Bisan no gapit na ka mabuang. Sige lang, padayon lang. Ug kung labayon ka halasagang. Sige lang, padayon.